With whom do I speak about adding a new wing to the library? With meme. Approved. Wie moet ik zijn voor een nieuwe vleugel in de bibliotheek? Bij mij. Goedgekeurd. À qui dois-je m'adresser pour l'ajout d'une nouvelle aile à notre bibliothèque? À moi. Approuvé. Mit wem muss ich denn reden wegen eines neuen Flügels für die Bücherei? Mit mir. Genehmigt. עם מי אני צריך לדבר כדי להוסיף עוד אגף לספרייה? איתי? מאושר. Kivel beszéljek a könyvtár új szárnyáról? Velem! Rendben! Con chi devo parlare per aggiungere una nuova ala alla biblioteca? Col sottoscritto. Approvato. 図書館を増築したいんだけど誰に言えばいい？俺様だ許可 도서관 건물을 더 지으려면 누구한테 얘기해야 하죠? 나한테 와야죠. 통과! 我应该跟谁说我想给图书馆再增加一个部门呢？和我喽。批准了。 با چه کسی باید درباره افزودن یه بخش جدید به کتابخونه صحبت کنم؟ با من! تایید شد. Com quem eu devo falar para adicionar uma nova lei à livraria? Comigo mesmo. Aprovado. Com quem é que eu falo sobre construir uma nova ala na biblioteca? Comigo. Aprovado. Cu cine să discut despre construirea unei noi aripi a bibliotecii? Cu mine eu. Aprobat. С кем поговорить о строительстве нового крыла библиотеки? Со мной. Одобрено. ¿Con quién puedo hablar para añadir una ventana a la biblioteca? Conmigo. Aprobado. ¿Con quién tengo que hablar para añadir una nueva ala a la biblioteca? Conmigo. Aprobado. Kütüphaneye yeni bir bölüm ekleme konusunda kiminle konuşabilirim? Benimle. Kabul edildi.